le gardien du zoo. Bouzid est le gardien du zoo. Il adore les animaux. Le matin, il nourrit les perroquets. Il nettoie aussi les cages. Au moment de la douche, le petit éléphant est content. Il y a aussi Maya, c'est sa gazelle préférée. Depuis que sa patte est blessée, elle ne court plus vite. C'est une bête fragile. باش تقروه مليح ديروا بوز وعاودوه قروه وعاودوه au moins 10 fois 10 مرات. نعاودو دروك نقرو لو تكست ونشرحو الكلمات. Le gardien du zoo. Le gardien اللي هو الحارس. Le gardien. Le zoo هي حديقة الحيوانات. Le gardien du zoo حارس حديقة الحيوانات. Bouzid est le gardien du zoo. Bouzid حارس حديقة الحيوانات. Il adore les animaux. Il تعود على بوزيد يعني هو. adore يعشق. les animaux الحيوانات هو يعشق الحيوانات. le matin في الصباح il nourrit les perroquets. il تعود على بوزيد. nourrit يطعم les perroquets الببغاوات. هو يطعم الببغاوات في الصباح يطعم الببغاوات. il nettoie aussi les cages. il على من تعود بوزيد. nettoie ينظف aussi أيضا les cages الأقفاص. il nettoie aussi les cages ينظف أيضا الأقفاص. au moment de la douche في وقت الاستحمام le petit éléphant le petit éléphant le petit صغير éléphant الفيل الصغير est content فرحا. il y a aussi Maya هناك أيضا. il y a aussi هناك أيضا Maya. هناك أيضا Maya. c'est sa gazelle préférée. إنها sa gazelle غزالته préférée المفضلة. depuis منذ أن sa patte est blessée. منذ أن رجلها est blessée أصيبت. منذ أن أصيبت في رجلها. elle ne court plus vite. elle تعود على الغزالة la gazelle. elle ne court plus vite. لم تعد تجري بسرعة. هنا لا فراز راها في لا فورم نيجاتيف دوك نشرحو فيها ne فيها plus. elle ne court plus vite. لم تعد تجري بسرعة. c'est une bête fragile. إنها حيوان حساس. والآن نجاوبوا على الأسئلة. عندنا هنايا أولا قالك لي le texte puis écris les phrases complètes sur ton cahier. اقرأ النص puis ثم اكتب الجمل كاملة في كراستك. عندنا هنا le sujet de la phrase. qui من. عندنا هنا des phrases ونسطروا على le sujet. Bouzid est le gardien du zoo. أين هو le sujet؟ Bouzid هو le sujet. le gardien adore les animaux. وراه le sujet le gardien هو le sujet. غادي نشرحوا الآن le sujet. اللي ما راهش فاهم le sujet يتبع معايا. عطاونا في لا فراز الأولى قالك بوزيد est le gardien du zoo. يعني بالعربية بوزيد حارس حديقة الحيوانات. كيفاش نعرفوا لو سوجي؟ لو سوجي هو الفاعل. نطرح سؤال من هو حارس حديقة الحيوانات؟ الجواب بوزيد. إذن بوزيد هو الفاعل. إذن بوزيد سوجي. نطرح سؤال كي يعني من. qui est le gardien du zoo? la réponse بوزيد. الجواب بوزيد. بوزيد est le gardien du zoo. إذن بوزيد هو sujet. عندنا المثال الثاني le gardien adore les animaux. الحارس يعشق الحيوانات. إذن هنا
أين هو le sujet وين راه le sujet le gardien نطرح سؤال qui adore les animaux من يعشق الحيوانات la réponse le gardien إذن le gardien هو le sujet كما نشوفوا هنا السؤال qui adore les animaux من يعشق الحيوانات الجواب le gardien إذن le gardien هو le sujet مام أيضا في الامتحانات من يعطوكم امتحان تقروا النص يعطوكم سؤال كي تشوفوا كي الجواب راح يكون فيه الفاعل تبحثوا مباشرة على الاسم الجواب راح يكون فيه شخص مثلا يسألوكم كي adore les animaux الجواب راح يكون le gardien adore les animaux كيما هنا عطاونا بوزيد et le gardien du zoo بوزيد هو le sujet le gardien adore les animaux le gardien هو le sujet qui adore les animaux le gardien il nourrit les perroquets qui nourrit les perroquets il هو le sujet Maya est sa gazelle préférée Maya هي le sujet la gazelle est une bête fragile la gazelle هي le sujet elle est fragile elle هي le sujet ودروك نشوفوا السؤال الثاني قال لك relis le texte أعد قراءة النص qui est content au moment de la douche qui اللي شرحناها دروك من content شكون اللي يكون فرحان au moment في وقت لا دوش في وقت الاستحمام نروح نشوفوا في النص ها هو au moment de la douche le petit éléphant est content إذن l'éléphant au moment de la douche le petit éléphant est content la troisième question recopiez le texte puis souligne les sujets Yassine aime voir les animaux نطرحوا la question qui aime voir les animaux عندنا ياسين aime يحب رؤية الحيوانات du zoo نطرحوا question qui aime voir les animaux du zoo من الذي يحب رؤية الحيوانات في حديقة الحيوانات la réponse ياسين إذن ياسين هو le sujet نسطروا على ياسين souligne معناتها سطر sa girafe préférée est malade qui est malade نطرح السؤال qui est malade من التي هي مريضة sa girafe إذن sa girafe هي le sujet نسطروا عليها elle est blessée à la patte qui est blessé à la patte elle إذن elle هي le sujet نشوفوا la quatrième question قال لك relis le texte puis choisis la bonne réponse أعد قراءة النص ثم اختر الإجابة الصحيحة que s'est-il passé depuis que Maya est blessée à la patte elle ne boit plus vite أو elle ne court plus vite من مايا أصيبت في رجلها ماذا حدث لم تعد تشرب بسرعة elle ne boit plus vite لم تعد تشرب بسرعة أم elle ne court plus vite لم تعد تجري بسرعة الجواب elle ne court plus vite عندما أصيبت من رجلها لم تعد تجري بسرعة وهنا الجملة راها منفية يعني راها في لا فورم نيجاتيف فيها ne وفيها plus elle court vite elle ne court plus vite دوك نشرحوا لا فورم نيجاتيف اللي ما راهش فاهم لا فورم نيجاتيف يتبع معايا اذا لا فورم نيجاتيف تاع ne و pas التي تحتوي على ne pas دير sujet اللي شرحناه
plus ne plus verbe plus pas. وهكا نتحصلوا على une phrase négative يعني جملة منفية. مثال هنا عندنا Bouzid est le gardien du zoo. باش نرجعوها une phrase négative, Bouzid n'est pas le gardien du zoo. عندنا مثال آخر il nettoie les cages. باش نحولوها إلى جملة منفية une phrase à la forme négative نديرو كيما قلنا sujet il وراه لو sujet هنا il هو لو sujet il plus ne plus verbe plus pas وهكا رانا تحصلنا على une phrase à la forme négative. ودروك عندنا ne plus. ثانيا la forme négative ne plus. القاعدة تقول لنا نديرو sujet plus ne plus verbe plus. نشوفو مثال elle court vite. هنا أين هو le sujet qui court vite elle. إذن elle هي le sujet نكتبو elle plus ne elle ثم نديرو ne موراها plus verbe. أين هو le verbe elle court. إذن court هي le verbe elle plus ne plus verbe اللي هي court plus vite. Elle ne court plus vite. والمعنى تاعها لم تعد تجري بسرعة. Elle court vite. Elle ne court plus vite. والمعنى تاعها لم تعد تجري بسرعة. Elle court vite. Elle ne court plus vite. كانت تجري بسرعة ولم تعد تجري بسرعة. Elle marche vite. تمشي بسرعة. Elle ne marche plus vite. لم تعد تجري بسرعة. أما في المثال الأول Bouzid est le gardien du zoo. Bouzid n'est pas le gardien du zoo. Bouzid ليس حارس حديقة الحيوانات. ليس حارس حديقة الحيوانات منفية تماما. هذا هو الفرق بين ne pas و ne plus. نولو هنا les questions تاعنا. La cinquième question et la dernière. قال لك complète les phrases négatives sur ton cahier. أكمل الجمل المنفية على كراستك. عندنا c'est un grand parc. les élèves هنا نديرو علامة النفي peuvent terminer la visite. C'est un grand parc. Les élèves ne peuvent pas terminer la visite. tellement كبير بزاف les élèves ما قدوش يكملوه. tellement كبير بزاف ما قدوش يكملوه. Les élèves ne peuvent pas terminer la visite. La deuxième phrase depuis qu'il s'est cassé le bras, il porte d'objets lourds. هنا قال لك عندنا depuis qu'il s'est cassé le bras منذ أن كسرت ذراعه كان يستطيع حمل الأشياء ولكن منذ أن كسرت ذراعه il ne porte plus. هنا ما نديروش ne pas نديرو ne plus. لماذا؟ لأنه كان يستطيع أن يحمل الأشياء لكن منذ أن كسرت ذراعه لم يعد يستطيع حمل الأشياء الثقيلة. il ne porte plus d'objets lourds. هذا هو الفرق بين ne pas و ne plus. وهنايا يكون الدرس تاعنا انتهى. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم. ما تنسوش اذا عجبكم الدرس وفهمتوا ما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك.